তোমার পার্টি কেন সব গিয়ে হ্যাঁ খাগলা বেশ তোমার থামবে ইগো খাগলাবো কত থামবো রকম বাচ্চা তো হয় থামতো ফাউন্ডেশন উপলক্ষে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে চাই ত্রিপুরা ফেডারেশনের যুব সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস এই উপলক্ষে আমাদের মহারাজের নিজের নির্দেশে আমরা আপনাদের একটা একটা সাহায্য আপনাদের আজকে আমাদের যুব ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা দিবস এই উপলক্ষে আমরা হসপিটালের সাথে সাহায্য ফল মিষ্টি আমরা ত্রিপুরা মথার ইউথ ফেডারেশনের আজকে প্রতিষ্ঠা দিবস এই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমাদের মহারাজা পদক কিশোরের হসপিটালের সামান্য সাহায্য আমাদের মহারাজা সামান্য সাহায্য মহারাজান তরফ হইতে সাহায্য हामबाय दिनै जों फुंगो जरा काहमामबाय ओ जरा बेबाग नचिनि महाराज दिमा जरा हिनि जों मावान सुगो तामहुनके जों तिनि चिनि अफ्रास्कर पार्टी बिसो जों बेनारटि साना थांगय दङ ओ बेनार तिनि चिनि फार्स्ट फाउंडेशन डे नि बेनार नोटिस हैनाय चिनि कमलपुर 45 YTA ब्लक प्रेसिडेंट ब्रंगनां सारदिरास नि बुंनो प्रस्ताव सुब्रासु खायनाय बर चिनि डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट चिनि ब्रंगनां सार सुमित देबर्मा
Bubagra long live, Bubagra long live, Bubagra long live, YTF long live, YTF long live, Bubagra long live, Bubagra long live, YTF long live, Rasadofa long live, Rasadofa long live, Rasadofa long live, Bubagra ke, Bubagra ke, Bubagra ke. हामबाय पहिलानो चिनी मिडिया बाहिरनो हामबाय याफरो ताम बागै हिमालय तिनी जों YTF नि फर्स्ट फाउन्डेसन दे आबनो तिनी र अप्रास्कर बिशुव फ्लेक्टिस जागासिनो YTF नि तो पहिलानो हामबाय याफरो चिनी बोबाग्रानो ताम हिके जों तिनी बिनि तुइदुर मुंबाय जों तिनी YTF फर्स्ट फाउन्डेसन दे खालायजांमानि बागै तो अ फर्स्ट फाउन्डेसन खायमानि जों अप्रास्कर बिसिमि 45 Kamalpur YTF block committee YTF Kamalpur तो जों तिनी फर्स्ट फाउन्डेसन दे उपलक्षे पहिला जों अप्रास्कर बाजार साफाय खायनाय अबनि यागुलो जों थांनाय हस्पिटाल कमलपुर आ जागा थांगय साखामिया बेमार रंनो जों फल किजा बागजोंनाय अबनि चिनि तिनी YTF नि पहिला जों स्टेप नामोन हामबाय तिनारो तिनी फाइ मानजाक फाइका वाइ डिस्ट्रिक्ट पलिटिकल पार्टी नि YTF नि भाइस प्रेसिडेंट बरंगुनां सर सुमित बबो तिनारो चिनि सोनरगिरि नाबगे फाइजाक ते फाइ मानजाक फाइका वाइ डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि बरंगुनां सर नि सिडेस तो फाइ मानजाक फाइका वाइ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइ डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि मेंबर सुमंत ते आरो आनी 45 ऑल कमिटी नि जों आरो तिनी फाइ मानजाक फाइका